संसार मध्य जीवंत अवस्था अछंती देहधारी अछंती कौन करिबा गृहरे साई देख गृह कर्म करी गृहता पापरे केते घरर जंजाल अछि सब सही करी पूरा पूजी पुतुला आज को पाई कोन बड़ा कला दे बुझो पाई के हमरा कला दे परिवार रे मां बाप असुति समस्त दायित्व आमे कोन करछंती नानाजी तीर्थ କରିବାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାନାजी ତପ କରିବାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାନାजी ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପା ମା କି ଯଦି ଗୁରୁଜ ନଥିବେ ତାଙ୍କର ସେବା କି ସୁଶ୍ରୂଷା ଆମେ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ତ କଣ କହିଲେ କିଛି ଦିନରେ ତୁହି ପୁଣି ଆହୋ पुणिया पाई ए धरा पृष्ठ को ओलिगिरी आछंदी को जगह रे थिले जे ओलिगिरी आछंदी भाव सुंदर भाव रे महापुरुष कहले थिलो सुने तुही जे रही शून्य प्रवासी होई जो पवन को आमे धरी करी आसीथिले से पवन को आउसी नै पाले ना कोन कहउले बा 49 पवन रे आमे जन्म होइथिले आज्ञा कोन करिथिले पवन जेतब जन्म हेला इंद्र ताको बादी होई ताको कोन कला खंड कला मातृ गर्भ भितरे से पसी ताको खंड कला केते खंड कला ना गोटा को 7 खंड नाके कला 7 सता 49 खंडे नाके कला खंडे कल से मलानी बंची गला तापर से 7 खंड नाके कला गोटा 7 सता 49 वायु भ्रमण बोली गुरु कहते ए 49 वायु पवन भ्रमण करुछि आम शरीर भितर केते जण ए वायु पवन को जानि केते जण सब माने जदि समस्त तो वायु पवन को किए जाने पवन तो आज पर्यंत माथिबार लोक केही नाही केते ऋषि केते मुनि केते जति केते तपी केही पवन को मापि पारि नाही ओई हुंका हे आ पवन को मापि बते जे 49 खंड हे गला 49 वायु भ्रमण आज्ञा पवन ये शरीर भितर भ्रमण करुछि सब ठीक रे चाहिए थिला जा जो दिन पवन दिखे एपट सेपटे
किए बिगड़ी जीवा आम से दिन अज्ञान तेणु पवन को कहीं चिन्ह ना जानी ना कौन पर जानी ना चिन्ह ना बोलिक कहली बोली आपण मैंने कहे अति ज्ञानी माने किए कहले ना अति सुंदर भाव जाति अंध आखि ना अंध भीम कौन बोली कहे गोटे पद मुझे भजन आने गाई समय अतिबाहित करी से कौन कहे रूप रेख नहीं है शून्य किए बाकी बोले से 49 खंड हो गले 50 खंड हो गले 12 आंगुल बाई जाऊँगी 12 आंगुल गाई आसी समस्ते कहते तो आज कैसे मुझे कहती मो कैसे कैसे कहती से कैसे 12 लोग रह गले समस्ते पड़े जीवा बोली कहते आज्ञा नौते धान जदि आम आदाय कले बिलरे पुनश्च आउे गहुड़े पकेरे पड़ागा किसी रखुच्च 50 पवन जदि देहरे घूरी बुलूची स्टकटा कौटे रहा 21,600 पवन घूरी बुलूची बोली समस्ते कहते गोदाम घरे केते अच्छी आ गोदाम घर तो किसी पवन अच्छी ना ना 21,600 पवन मारा गला सत्ता जानी ना गुरु कौन बोलिक कहते गुरु कहले बापर एते ज्ञान जाना समय कहीं तो पाखे तू कर्ममय लोक किंतु से गोटे जिनस कही खाइबा शोइबा ये दीटा कथा जी जान तुम ज्ञान आम समस्ते कर्म मत जा पवन को आम जब ध्यान धारणा जगिवा तो पिला छुआ बचे कि पवन को जगुता तू भाव गुरु कहले केमी कहले गृह थाई पार्थ हे गृह कर्म करी गृहता धर्म को पार्थ कही नुए सरी आम कर्म जगत भितर घरे अच्छा सकल कर्म करने को हम कर्म केमी सुंदर भाव महात्मा कहले अपने वासुदेव आज्ञा शरीर हला गोटे गृह अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले खेल जाती वो कर्म कले खेल अकर्म कले बोलूँ से वासुदेव प्रीति होती कर्म कले खेल जाती कर्म कोटा आम नड़िया धरवा कदली धरवा हरे कृष्ण हरे राम मुखरे घोषा यहाँ है कर्म आपको कहते कर्म अकर्म कोटा बोली आम कहते हाथ हलबनी गोड़ हलबनी जहा कि कहते कहते अकर्मा केमती सुंदर भाव महापुरुष कहले जहा तले आउ गोटे खंडिया जहा शून्य को मुख करवा नासागर को दृष्टि देवा अकर्मे वासुदेव प्रीति बोली कहीं कहते आम से आम जब योगासन बसी ध्यान धारणा करुवा पिंपुड़ी चोपेले कि जंदा चोपेले आम जापर ना कहीं ना समाधि जोगरे आम ध्यानस्थ हो कहते अकर्मा जमी जड़े अकर्मा तार हाथ गोड़ कि सी कि चल बचल हो पार आम से तो अकर्मा पर हाथ हलैबानी
ଗୋଡ଼ ହଲେଇବାନି ମୁଖରେ କିଛି ଭାଷା କହିବା ନାହିଁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଲୟଟି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଯଦି ଜୀବକୁ ନେଇ ପରମରେ ମିଶେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଗୃହରେ ଥାଇ ପାର୍ଥ ଗୃହ କର୍ମ କରି ଗୃହତା ଧର୍ମକୁ ପାର୍ଥ କେହି ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କୋଉ ଦେଉଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପୂଜାର ସାମାନ ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ରେ ଦୀପ ଦୀପାଳି ଦୀପ ଜଳୁଛି ରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ରେ ଦୀପରେ ଦୀପାଳି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟି ଜଳୁଛି କୋଉଠି ଜଳୁଛି ନା ଅଗ୍ନି ତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଥିବାରୁ ସବୁ ଯାକ ଆମର କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ବା ଶୁଷ୍କ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ସବୁ ସେ ନ୍ୟାସ କରିଦଉଛି କୋଉଠି ଜଳୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଭୀମ ହୋଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଲାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିଏ ଦେଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନା ଘରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବଦରେ ହରି ଭଜନ कोठे प्रदीप जलती प्रदीप बोले गोटे दीप कोठी से दीपटी अहर्निशी जलुची दिन राति 24 घंटा केतल अवसर नाही दीप जलुची आउ किंतु सेटा दीपाली ना दीप जलुची कोठे सुंदर भावे महापुरुष कहे शून्य रे दीप जलुची दीप नयरे
କାହିଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାକୁ ଘିଅ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବା ସଳିତା ପଡ଼ି ନାହିଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୀପଟି ଜଳୁଛି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ପ୍ରାଣ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ସାଧୁ কিন্তু দীপ লিভিবা সময় হলে যোଉମାନେ জ্ঞানী গুণী মানে জানি পকেইবে ଆଉ দীপটি জଳିব ନାହିଁ প্রদীপর আলোক আস্তে আস্তে কমি কমি যেତେବେଳେ পড়ি আসিব সাধু সন্ত মানে জ্ঞানী জন মানে জানিবে এই দীপটি ଆଉ বেশি দিন জଳିବାର না কଣ দীপ বলে কଣ দীপ অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যে প্রাণ পবন দীপ শিখা রূপরে প্রখর গতিରେ কিন্তু ତାକୁ ତ କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଦୀପ ସରିଲା ବେଳେ ଅତି ପ୍ରଖର ହୋଇକିରି କଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ଦୀପ ଏମିତିକା ଦୀପ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ତାର ଇନ୍ଧନ ଅଂଶ ସରିଯିବ ଦୀପ ମଳିନ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ଦୀପରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଦୀପ ସରିଲା ବେଳେ ଉଦାସନ ହେଇକିରି ଆଲୋ ହେଇକିରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀପ ଏ ଦୀପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦୀପ ଏ ଦୀପ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ମହାପୁରୁଷ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦୀପ ଏ ଦୀପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କି ଆଲୁଅର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଦୀପରେ ସେ ଆଲୁଅର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ସଦଗୁରୁ ଯାହାକୁ ହୁଅନ୍ତି ସଦୈବ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ପାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଜଳେ ପଇଠା ଏ ଘରଟି ଅନ୍ଧାର ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ସିଏ ଆଲୁଅ ରୂପରେ ଜଳୁଛି କୋଉ ଆଲୁଅ ରୂପରେ ସିଏ ଜଳୁଛି ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଗୁରୁ